Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Fun English for Class 11 SMK or SMA with Mrs. Harvini. Don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Okay guys, before we go further, I want to share some tips in learning during pandemic era. You learn from home. Don't be afraid to ask your teacher when you don't understand about the material. And you must read more. You can read from Google, from book, etc. And the last, please be happy and grateful in learning. Don't be sad, okay? Today I have prepared a new material for you. You can see the example dialogue. There is a dialogue between Taugurian and Ria Ricis. Taugurian, will you come to my party tonight? Ria Ricis, of course, it would be lovely. From this dialogue, do you know what Taugurian doing is? He is inviting Ria Ricis by saying, will you come to my party tonight? And then Ria Ricis is responding to Taugurian invitation. Nah, dari dialog ini kita tahu ya bahwa Taugurian itu lagi ngapain sih? Dia lagi mengundang Ria Ricis dengan mengatakan, will you come to my party tonight? Maukah kamu datang ke pestaku nanti malam? Kemudian Ria Ricis ngapain? Dia merespon dengan bilang of course, berarti dia menerima, gitu ya. Okay, let's see the second example. There is a dialogue between Mr. Arianto and Mr. Budi. Mr. Arianto, Mr. Budi, I would like to invite you to the opening of my software company. Mr. Budi, when will it be held? Mr. Arianto, this Saturday at 10 a.m. Mr. Budi, I am afraid I won't be able to come. I have a prior engagement. From this dialogue, we know that Mr. Arianto is inviting Mr. Budi. And then Mr. Budi is responding to Mr. Arianto's invitation. Dari dialog ini kita tahu bahwa Mr. Arianto itu sedang mengundang Mr. Budi. Kemudian Mr. Budi, berarti dia ngapain? Dia merespon undangannya dari Mr. Arianto. Do you think Mr. Budi will come to the party? Menurut kalian Mr. Budi akan datang ke pesta atau tidak? Tidak, dia tidak akan datang. Go on to the third example. There is a card. Ada sebuah kartu ya. Coba seperti apa tulisan yang ada di kartu itu. With love and joy, Mr. and Mrs. Philip Franklin invite you to the wedding of Charlotte and Christopher, Saturday, 26 August 2023, at 5 o'clock in the evening. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, sepertinya ini juga sebuah undangan. But it is different with the first and the second example. Tapi ini beda ya dengan yang contoh pertama dan kedua. What is the difference? Apa sih perbedaannya? Contoh 1 dan contoh 2 itu dilakukan secara lisan, sedangkan contoh 3 ini dilakukan secara tertulis. Jadi menurut kalian mana sih yang formal dan mana yang informal? Nah, yang formal itu yang tertulis. Ini ya, ini contoh yang formal. Jadi guys, today we are going to study about invitation. Nah, jadi kita sudah tahu ya dari contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, kita hari ini akan mempelajari tentang invitation atau dalam bahasa Indonesia ini adalah undangan. Actually, there are two types of invitation. Ada dua jenis dari undangan. Formal invitation and informal invitation. Undangan resmi dan undangan tidak resmi. Seperti contoh tadi ya, dialog 1 dan 2
informal invitation. Nah, sekarang kita pelajari what is formal invitation. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Webster 2012. Undangan resmi adalah undangan yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan, norma-norma, kemudian kebiasaan, dan nilai-nilai. Contohnya yaitu invitation to the opening of a school, undangan pembukaan sekolah, invitation to graduation party, undangan pesta kelulusan, invitation to a wedding, undangan pernikahan. Itu juga termasuk formal invitation atau undangan resmi. Undangan ini memiliki format ya yang harus ditaati. The first line is the name of the person who invite. Nah, pertama, nama orang yang mengundang. The second line is the request for participation. Baris yang kedua adalah permintaan untuk berpartisipasi atau permintaan untuk hadir. The third line is the name of the person invited. Baris ketiga adalah nama orang yang diundang. The fourth line is the occasion for invitation. Baris keempat adalah acara dari undangan tersebut, misalnya pernikahan, pesta ulang tahun, dan sebagainya. The fifth line is the time and date of the occasion. Baris kelima adalah waktu dan tanggal dari acara tersebut. The sixth line is the place of the occasion. Baris keenam adalah tempat dari diselenggarakannya acara tersebut. The last line is the request for reply. Baris terakhir adalah permintaan untuk membalas. Maksudnya membalas bisa hadir atau tidak. Nah, di sini ada contoh undangan Mr. and Mrs. Pujianto. Itu adalah nama dari hostnya, nama yang mengundang. Cordially request the pleasure of your company. Itu adalah phrases of the invitation. Kata-kata undangannya, kata-kata mengundangnya. On the wedding ceremony of their daughter, Siti with Davy. Ini adalah jenis acaranya. Acaranya ngapain sih? Wedding ceremony. Pernikahan antara Siti dengan Davy ya. Kemudian ada date, time, and venue. Tanggal, waktu, dan tempatnya. And the last, there is request to respond, or we usually call it as RSVP. RSVP ini berasal dari bahasa Prancis yang singkatan dari Respondes s'il vous plaît. Maksudnya adalah konfirmasi bisa datang atau tidak. Nah, ini contoh RSVP, accept or refuse or decline, menerima atau menolak. Kalau menerima misalnya Mr. and Mrs. Handoyo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Himawan to the wedding of ceremony of their daughter on Friday the 12th of September 2021 at 7 o'clock. Boleh juga secara singkatnya Mr. and Mrs. Handoyo accept the invitation with pleasure. Atau kalau menolak, Mr. and Mrs. Handoyo regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Himawan on Friday the 12th of September 2021 at 7 o'clock due to the prior engagement. Nah, bisa juga dalam undangan itu disertakan kartu RSVP. Jadi, orang yang diundang tinggal mencentang ya, attend or unable to come, unable to attend. Dicentang hadir atau dicentang tidak bisa hadir. Kemudian dikembalikan lagi untuk konfirmasi. There are some expressions to invite someone, especially in informal invitation. Ada banyak ungkapan di sini untuk mengundang seseorang, khususnya untuk undangan yang tidak resmi ya, tidak tertulis. Ungkapannya adalah would you like to bla bla bla. I would be happy if, we would be delighted if you, would you care to, we would be pleased if you, could you, would you care to, will you come to, bla bla bla. Kemudian responnya ada dua, accepting atau refusing. Accept menerima ya.
accepting. That's very kind of you. We'd like very much to. What a delightful idea. With the greatest pleasure. Thank you very much for inviting me. Of course, I'll come. It's delightful to. Refusingnya, sorry, I can't come. I'd like to, but I'm afraid I've important meeting. Okay, I think that's all for today. Jika kalian punya saran, punya masukan, atau punya pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.